السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیوب ویورز۔ آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں انٹیلیجنس بیورو کا ایک اوریجنل پیپر۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر لیا گیا ہے فار دا پوسٹ آف GD7 اور OM7 کے لیے لیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کا پیپر کبھی کبھار 60 MCQs پر مشتمل ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس میں 70 MCQs بھی آتے ہیں۔ کبھی اس میں مضمون بھی لکھنے کو کہا جاتا ہے اور کبھی کبھار مضمون نہیں آتا۔ اسی پیپر کے ٹوٹل مارکس 70 ہے اور اس میں مضمون نہیں آیا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں پیپر کی جانب، پیپر شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اسی پیپر میں یہاں پر سوال نمبر 1 ہے، ٹچ پیل گریٹ یہاں پر کیا آ جائے گا؟ ویورز، آپ دوستوں کے پیپر میں اسی طرح انٹیلیجنس کی اور انالوجی کی سوالات بھی آئیں گی۔ تو ٹچ پیل، تو یہاں پر ٹچ ہے فیلنگ، کسی چیز کو ٹچ کرنا اور محسوس کرنا، اور گریٹ کا یہاں پر انالوجی اکنالج لگے گا۔ اکنالج کے معنی شکریہ ادا کرنے کے ہے، سی آپشن ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال بھی انالوجی کا ہے، یاد کر لیجئے، جنگل زو، سی یہاں پر کیا لگے گا؟ جنگل کے جانور جہاں پر رکھے جاتے ہیں اسی زو کہا جاتا ہے، اور سی سمندر کے جاندار جہاں پر رکھے جاتے ہیں اسی ایکویریم کہا جاتا ہے۔ تو ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، میننگ آف انہینج۔ انہینج کے معنی کھولنا یا درہم برہم کرنے کے ہے، ڈیرینج کے ہے۔ انہینج کا سیم ورڈ جو ہے ڈیرینج بنے گا، سی آپشن لگے گا۔ سوال نمبر 4 اس طرح کا ہے، اینٹونیم آف آرٹیفیشل۔ آرٹیفیشل کے معنی مصنوعی کے ہے، آرٹیفیشل کا الٹ ورڈ نیچرل بنے گا، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، چوز دا کریکٹ اسپیلنگ آف، تو یہاں پر ایٹیکویٹ، بی آپشن ٹھیک ہے۔ ایٹیکویٹ کے معنی آداب مجلس کے ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، دا ایڈیم ڈن کیز ایئر مین۔ ڈن کی ایئر اس کا مطلب ہے بہت لمبا عرصہ، ویری لانگ پیریڈ یا ویری لانگ ٹائم۔ سوال نمبر 7 ہے، آئی ہیو ہیڈ پرابلمس سیملر ٹو یورس، ٹو لگے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، عاصم ہیز بین فلی کیورڈ آف دا سیویئر پین ان ہیز لیگ، آف لگے گا۔ سوال نمبر 9 ہے، وچ سبسٹنس از یوزڈ فار مینوفیکچرنگ کمپیوٹر چپس۔ کمپیوٹر چپس میں چپس بنانے میں دوستو سلیکان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سلیکان کیا ہوتی ہے؟ سیمی کنڈکٹر، سی آپشن کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، انسٹرکشن ان کمپیوٹر لینگویج کنسسٹ آف۔ ہدایت مشتمل ہوتی ہے انسٹرکشن ان کمپیوٹر لینگویج آف کوڈس اور آپرینڈس، تو سی آپشن ٹھیک ہے، بوتھ اے اینڈ بی۔ یہاں پر ویورز یہ سوالات کے جوابات میں جلدی بتا رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ سوال نمبر 11 ہے، وچ واز دا موسٹ پاپولر فرسٹ جنریشن کمپیوٹر۔ زیادہ مشہور یعنی پاپولر کمپیوٹر جو ہے فرسٹ جنریشن IBM 650 ہے، پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، ایچ سیٹ آف نیپیئرز بون کنسسٹ آف 11 راڈز، 11 لگے گا۔ سوال نمبر 13 ہے، وین واز دا ورلڈ فرسٹ لیپ ٹاپ کمپیوٹر انٹروڈیوس ان دا مارکیٹ اینڈ بائی ووم۔ ایپسن نے پہلی لیپ ٹاپ ایجاد کی تھی، 1981 کی بات ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، دا فرسٹ فرم ٹو ماس مارکیٹ مائکرو کمپیوٹر پرسنل کمپیوٹر واز، کون سا تھا؟ ریڈیو شیکس، سی آپشن لگے گا۔ سوال نمبر 15 ہے، کمپیوٹر کنسسٹ آف۔ کمپیوٹر مشتمل ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، میموری اور ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ، تو آل آف دیس کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، جان نیپر انوینٹڈ لاگریتم۔ لاگریتم اس کو انوینٹ کیا تھا جان نیپر نے 1614 میں، یاد کر لیجئے 1614 کی بات ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، ویئر اے کمپیوٹر ماؤس موو اوور دا ٹیبل سرفیس دا ٹریک بال از اسٹیشنری، اے آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، WWW اسٹینڈس فار، اس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ ہمارے پاس سوال نمبر 19 ہے، یہاں پر 3-4 سوالات میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، مسعود پرچیزڈ اے پلاٹ فار ₹8000، ہی سیلز دا پلاٹ ٹو آفتاب ایٹ اے پرافٹ آف 20%، آفتاب ان ٹرن سیل دیٹ پلاٹ ٹو زاہد ایٹ لاس آف 20%، دا پلاٹ کاسٹ زاہد۔ آسان سا کویشچن ہے۔ سب سے پہلے مسعود نے کتنے روپے کمائے ہیں؟ 8000 میں خریدا ہے اور 20% منافع کے ساتھ، تو 8000 ضربی 20، اس کو ضرب دیجیے 8000 کو 20 کے ساتھ، تو یہ 1,60,000 آ جائے گا۔ تو 8000 ضربی 20 اور ڈیوائیڈڈ بائی 100، تو 1,60,000 آ جائے گا۔ 1,00,000 کو جب ہم 100 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو مسعود کا منافع ہمارے پاس 1600 آ جائے گا۔ اب پلاٹ کی قیمت جو تھی
8,000 थी और आफ्ताब ने 20% इसी प्लाट को महंगा ख़रीदा। तो 8,000 के साथ 1600 जमा कीजिए तो ये 9,600 आ जाएगा। अब आफ्ताब ने 9,600 में ख़रीदा है और 20% नुकसान के साथ इसको बेच दिया है। तो 9,600 ज़रबी 100 मनफी 20/100। तो इसी तरह हमारे पास इसका आंसर 7,680 आ जाएगा। आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 20 है, अ कैंडिडेट गॉट 35% ऑफ द वोट पोल एंड ही लॉस्ट टू हिज राइवल बाय 2,250 वोट्स। हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट। एक उम्मीदवार को कितनी फीसद वोट मिली? 35%। एंड ही लास्ट हिज राइवल बाय 2,250 वोट्स। मुखालिफ उम्मीदवार से हारा 2,250 वोट के साथ। तो 35% वोट जो है कैंडिडेट्स को मिली और बाकी उम्मीदवार को कितनी फीसद वोट मिले होंगे? 65%। तो 65 से 35 को माइनस कीजिए, इसका आंसर 30 आ जाएगा। 30%। 30% को हम 0.3 भी लिख सकती है। तो अब 2250 तक़सीमी 0.3, 2250 को 0.3 पर डिवाइड कीजिए तो इसका आंसर 7,500 आ जाएगा। फेल ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21 है, इफ कास्ट ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25%, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन ऑफ शुगर शुड बी डिक्रीज्ड इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंडिचर फिक्स्ड। यहाँ पर ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर लिखूँ, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो 20% होगा। सवाल नंबर 22 है, 28 इज सोल्ड फॉर ₹220। व्हाट वाज द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कॉस्ट। तो इसकी सोल्यूशन भी हमारे पास 200 आ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर 200 आ जाएगा, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 23 है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 3 3 5 5 7 7। यहाँ पर ताक अदद आएगा और नंबर 9 9। तो सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 में यहाँ पर अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो फिर 9 9 गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पर डिवाइड होते हो और ख़ुद पर डिवाइड होते हो। तो 9 जो है ये 3 पर भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर 11 11 जो है ये आना चाहिए था। तो एक लिहाज से ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी भी ठीक है। सवाल नंबर 24 भी इजी सा है, आसान नहीं है। इंसर्ट द मिसिंग नंबर। 6 8 10 11 14 15। यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर 6 के बाद दूसरा अदद जो है 8 को छोड़िए, 10 के बाद 11 को छोड़िए, 14 के बाद 15 को छोड़िए। तो इस तरह किया गया है। 6 के साथ 4 जमा किया गया है, 10 आया है। फिर 10 के बाद 11 को छोड़िए, 10 के साथ 4 जमा किया गया है, 14 आया है। फिर 14 के बाद 14 के साथ 4 जमा किया गया है, 15 को छोड़िए, 14 के साथ 4 जमा करेंगे हम तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। सवाल नंबर 25 है, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ खुद पर और 1 पर डिवाइड होते हो। तो सी ऑप्शन देखिए, डिवाइड बाय नंबर 1 एंड बाय इटसेल्फ। तो सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 24 है, 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच बराबर होता है। ऑप्शन सी ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर की। सवाल नंबर 27 है, फाइंड द एवरेज ऑफ द सीरीज़। 312 162 132 142 122। इन सब को जमा कीजिए। 312 162 132 142 और 122 को जमा कीजिए, 880 आ जाएगा। और इसकी तादाद कितनी है? 312 1 162 2 132 3 142 4 और 122 5। इसकी तादाद 5 है। तो इसको जमा कीजिए, टोटल को जमा कीजिए, 880 आ जाएगा। 880 को 5 पर डिवाइड कीजिए तो 774 आएगा। सवाल नंबर 28 है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 60। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 ऑफ देम इज 75 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 इज 61। फाइंड द 8 नंबर। तो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह हल कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल 13 नंबर। तो 13 ज़रब 60, 13 को 60 के साथ ज़रब दीजिए तो ये 780 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 को ज़रब दीजिए 57 के साथ, 7 ऑफ देम इज 57। 7 को ज़रब दीजिए 57 के साथ तो ये 399 आ जाएगा। फिर इसके बाद है एंड डेट ऑफ लास्ट 7 इज 61। 7 को 61 के साथ ज़रब दीजिए तो ये 427 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह 8वां नंबर कौन सा होगा? 427। 427 और 399 को जमा कीजिए और फिर इसके साथ इसी से 780 को माइनस कीजिए तो हमारे पास इसका आंसर इसी तरह 46 आ जाएगा। ऑप्शन ए ठीक है।
سوال نمبر 29 ہے مائت آف انڈیپینڈنسی لکھی ہے ذوالفقار علی بھٹو نے۔ سوال نمبر 30 ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈیڈ ہز PhD فرام لیون یونیورسٹی آف بیلجیم، بیلجیم سے کی تھی۔ سوال نمبر 31 ہے وہ گیو دا ٹائٹل قائد اعظم ٹو محمد علی جناح، محمد علی جناح کو قائد اعظم ٹائٹل دیا تھا، مولانا مظہر الدین شہید نے قائد اعظم کا لقب دیا تھا، بی آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 32 ہے ڈیش پرویز الہی ڈیزالو پنجاب اسمبلی، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا تھا 12 جنوری 2023 کی بات ہے۔ سوال نمبر 33 ہے پرائزی موومنٹ واس پریمیرلی ریلیجیس موومنٹ، یہ ایک ریلیجیس موومنٹ تھی، دو میاں ٹرانسفریٹ، دو میاں نے اس کو ٹرانسفر کیا تھا انٹو گوریلا موومنٹ، سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 34 ہے بائی ہاؤ مینی ممبرز دا ایگزیکٹو کونسل آف دا گورنر جنرل واز ان لارج انڈر دا انڈین کونسل ایکٹ آف 1861، 4 ممبرز، بی آپشن لگے گا۔ ہمارے پاس GD اور اس کے علاوہ OM کی اسی ویڈیو کا آخری سوال، سوال نمبر 35 ہے ویئر ڈیورنگ دا وار آف انڈیپینڈنس واز سر سید احمد خان ورکنگ پوسٹڈ، وار آف انڈیپینڈنس 1857 کی بات ہے، سر سید احمد خان کہاں پر کام کر رہی تھی؟ بجنور، بی آپشن ٹھیک ہے۔ تو ویورز یہ رہی IB کے فاسٹ پیپر کے سوالات، یہاں پر یہ تمام سوالات باقی اسکریننگ ٹیسٹوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس کے علاوہ ویورز اگر آپ دوست ہماری IB کی فاسٹ پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہماری چینل پر پڑی ہوئی ہے، آپ دوست اسی طرح سرچ کر سکتے ہیں IB پیپر بائی UC لرننگ ٹیوب، یا اس طرح سرچ کر سکتے ہیں IB GD پیپر بائی UC لرننگ ٹیوب۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔